নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রমজান মাস শেষে এলো খুশির ঈদ অর্থাৎ ঈদ উল ফিতর। আর আজকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্র উৎসব যার ছবি ধরা পড়েছে আগরতলার গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে। নামাজ পড়ার সেই ছবি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে আজকের এই ঈদ উল ফিতর সোমবার মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ উল ফিতর নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে। নামাজ পড়েছেন আগরতলার কেন্দ্রীয় টাউন জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমান কাসিমি সাহেব। অবশ্য আজকে সকাল ঠিক 8:30 এই নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে মাওলানা আব্দুর রহমান কাসিমি তিনি কি জানিয়েছেন শুনুন। फास्टिंग का एक इबादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशी का त्यौहार का दिन आता है, उसको ईद उल फित्र कहते हैं। खुशी खुशी होता है। ये खुशी के मौके पर हम हमारे स्टेट के और देश के हर नागरिक को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सब के लिए हम दुआ करते हैं ये खुशी सब घरों में पहुंच जाए, हर के दिलों में पहुंच जाए, हर परिवार में पहुंच जाए और ये खुशी हर साल के हर दिन में हर सेकंड में हमारी ज़िंदगी में बाकी रहे। और आज इस खुशी के मौके पर हम पूरे देश के शांति के लिए, संप्रीति के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए और एक अमन सुकून और शांति वाला मुल्क मजबूत होकर खड़ा रहने के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे इस महान भारत को पूरी दुनिया की नक्शा में महान रखे और मजबूत रखे। आप सभी हजरात को फिर ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाएं, शुभकामनाएं और सबकी शाम शुभ रहे। आज के दिन के लिए दुनिया के सामने आपकी कम्युनिटी से क्या मैसेज है? हम इस खुशी के मौके पर सबसे पहले तो पूरी दुनिया के ईमान वाले मुसलमानों को हम ये अपील करेंगे कि हम हर मुसलमान अपने आप को पढ़ा लिखा बनाए, एडुकेटेड बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, खूब हाई क्वालिफाइड करे, उसको दीन सिखाए, बुनियादी दीन सिखाए। दूसरी बात, हर पड़ोसी जो भी कम्युनिटी का, जो भी रिलीजियस का हो, उसके साथ प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता को मजबूत बनाए। अब वो एडवांस আপনারা শুনলেন কাসিমি সাহেবের বক্তব্য। অবশ্য ধর্মীয় ভাবাবেগে ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন এবং সেই সঙ্গে উনি ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যেককেই ঈদের শুভেচ্ছা তিনি জানিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যায় যে ধর্মীয় ভাবাবেগে আজকে শিবনগর স্থিত গেদুবিয়া মসজিদ থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে এই ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।